Eye no ebraduru se Yesu Kristo wo beba bio na ne maya wo ba ne de wo se wo ma ne se wo gwama na wo beba ne se awenade ebraduru se yesesa ya adwen Matthew chapter 24 osise nka wo betumi mpa anka wo beka se woni Kristo no na nso enyeme na masoma wo ene anopai ene awie ene anadwi ene ahmachi odasuemo media no wasofo nto no betumi afra me Eja Anthony ha Hifata radio ko Google Play Store na download Hifata radio ewo 100 phone no so na abreni abrebi atie yen ukoto ni radio nso ho nso sabeka yen mama yemi yewo atoro adifo ne atoro nchirechire ho ukai Philippians na chapter 3 18 going no osina sankurofue wonde ya wona nyame ene wona furu ekombi na de won enna kristofo ne ye pa ne nsenkyerene ne ye kyira aye nsenkyerene ne ye pa aye nsenkyerene gise wante benne ye no wase na me no ka we are dealing against the covenant blood covenants moja pambi ya waya maami fie ene moja subi ya waya papa fie ene ya maami fie moja subi ya waya maami mo na ya waya papa mo ya yira ya kwaware no ene be ma ya kwaware no efie ho moja sube na ho na moja apambe na ho. We are breaking the blood covenant ene awia bere ene ho asem na yeka me yimpa yema ho ebo mpa yema ho se apambiara mame you can never break a covenant without giving or without sacrifice and sana urade di bibi ebema wo no odi nkan agi ade efiri wo nsam ansana nyankopon obema biribi no odi nkan agi ade efiri wo nsam enti wogi bibi free Abraham nsam ansana wo shura no Genesis 15 verse 9 to 10 going ebere o ka kire Abraham sa Abraham asase ne mede amawo Abraham bisa ne se ebeye dan edie ne bema mahu se wodi asase na mame and Abraham give a sacrifice offering to God odima ne wi oso baba wo betena se wasomwiem na won kokura bere mu na bewu Abraham ya 175 years neba Ishmael ya 135 years so you can never break a curse without sacrifice. You can never break a curse without giving. Se awade ne bekoso ya bera bo betumpon ne ye nyina bekoso a gise ye ma bebi ewo urade fie Gideon na ye obi awodo urade enso na ne papa abosom eha no emfa hu ni Pentecost ni Presby ene Anglican ni SDA ene Assemblies yako ofiri kwa asore na emfie se ni ne ewo fie wona mbrekia masa you are lying. Gideon no do awrade na won no awrade ansin Gideon enso na ne papa fie abosom ha no Yabes ne maame ato ne din Yabes esa busua no mu ne ye ne maame ewo no ono ofa mu a ode wo no no ono so bewo ne ba ofa mu no oto ne din Yabes nyi ne ye no he gives something obompaye ebisa awrade na obo afade ya awrade ansa economy no ebreke ye pawo ye peba ye pe adwuma nkoso esese ye bibi ma awrade ene awiabere we aye blood covenant ye hyase epranumu ye bompaye aka kire awrade se apam bi edi ya maame abusua ye papa abusua ye yire ye kuna abusua so na abedi ye nso abenya nsunsuan so bone okotena amanone ache enkrata asemu nya bi adwuma sama yede amawo nokoda wo mpenti osofuo bi ya yetorofo ma wo enne sawone na ho awawie ya kasa no enne anopai enne awie enne anadwi me bom paye ade ma obi bia wotie mi se ohaw ne amane ye biara awrade ngi wo mfiri mu aha ye Hifata so betumi ye supportu nyamedwuma na ya card radio yi so da bia your mobile money number is 024147892 024147892 Sansuna o amanono na peso boaye na medini Yekusi Anthony obetumi ya boaye no mobile money no
anase MoneyGram, Real Money, Unity-Link, Fast Transfer, any Western Union, Awurade be shira wo. Na ye dia support nyame dwuma to credit e dia buye wifi no so. Awurade nkai why. Eni nsenkyere ne achi. Da bia me kase nyame wo frɛ ye na wo mfrɛ ye gimi kwan so. Ofrɛ wo na se wagimu a. Oma wunyansa na wotetew. Wona wantete won no. Ena ye wo gu nyame anim ase. Ene anopa yi ene awiya me bɔ mpaye. Se emnumi a eye nnumi maame. Entie nkyerɛkyerɛ bɔne bi. Mentie ne bi mu enkwaseyafo bi mu ka. Na montie nyansasɛm a Bible no efiri nyame anum na ye ka kyerɛ wo. Eno na bɛboa wo. Ɛsɛsɛ butie Nyankopɔn se ne wonipa. Emma Satan emfrɛ wani. Wodi eye na sɛ wo hwɛ o maame abrabɔ, wo hwɛ o papa abrabɔ, na wo hwɛ wo nua mo abrabɔ a, abusua no timu so obi antumi enko nanim. Bad oda wadwonso be ma wada wadwonso. Eye nom ye da abusua no so. Eda ye ho ade okoda wo kuna chi wodwonso ye. Ema be ma na ba mu bui. Enum kasa ebi ya maame enum kasa anye. Eno na wode ya wo. Ene anopa yi, ene awie yi. Meyi mpaye. Se Awurade nkasa. Nyame ansa na obeyi hawo firi yonse no. Esese ye biribi ma no. Hana ankwa Awurade anim nsapan. Oni Awurade kwa apam. Hana ni Awurade kwa apam. Oni Awurade kwa apam. Sese wo hwe wakofuna ahunhira na wadom oba. Nyame na tu Hana yefunum according to 1 Samuel chapter 1 verse 27. Anka obi nyame na tu ne yefunum eye den no ne kwa apam. Ansana wo shira Abraham ma ne de adwan ene emerechie ne anantwie bo afode ama ne mogya ne ono Awurade be ye apam. Esanse Kristo ne ya be ye apam nti o ma Yesu Kristo nso be wuyi one ye aye apam. Bible ma yante ase ebra David ye abone na Israel asotwe ba no oko alu na nkyɛn o se empare me se me de ade ya ne boefu ebe ma Awurade o pa ade ya ne boefu. David atofri alu na nkyɛn na oba ye na obɛbɔ afode ya ma Awurade na Awurade gi afode ye no esi Ohana no kwan asase ne yade abusua no ndum bi wo mu mogya apam bi wo mu ama ohubon mogya apam bi wo mu ama abusua ne ye ne mu gu ase eno na Awurade Nyankopɔn ade hifata ene wosofo Antoni ma ba se ye mo mpaye ye beda no bi ne ye da efiri himfa efiri abusua no ye beda na ye hunyina se efiri abusua no ye hyase last month April ye bompa ya abreki mogya pam mogya subia na edi ye maame so edi ye papa so ne ye maame famu ya papa famu anya nsunsanso awo ye nso ne ye maame ya papa famu a anya nsunsanso ye maame ne ye papa so na ye nso ye ma omo ma wawo ye no ye nso edi ye nso no esese ye breki abusua na ko mu awade ye ebi efie ho ye nware wo problem a wonam mu ena wie me bompaye ena no pe me bompaye se Awurade won kai wo na won wa wo won ma na basa ene ni tumi enye kese wo so emma wo bi na da wo na sen bibi ni wiase ya anka ye da ye ntupu no ena wo bi atu susa woni obusum bi na akwa apam obi atu susa odi wudin akoma busum odi akoma malam wodi akoma dunsini se won sew na won ma won sere ansa na wadi. You can never break that chain with that sacrifice or with that offering. Me here Solomon engusira me here we engusira de na omo yeye omo bo afode ansa na nyame ye bibia ma wo enti se bibi da wo so amane ya da wo so adwuma na wo pɛ enkrata na wo pa. You need to have covenant with God. An every covenant, daughter or son, enya ade obeyira da ena wie ena no pɛ Awurade nkai wo ɔmani nse wie awie media no osofo Antoni niyama bebre na ekoso wo yabra bom niyama bebre agiagu niyama bebre asai ama yedi hyan abayifo ho
akomfo adunsifo nanso ebi wo wa eye aboso na ewo ho no ma me bompae edima ebi ya wo amanone na wutie me enkrata sema ye de ma yade bi ada wo so ni ode yade ato so enu ti na hifata online radio aba awurade nkasa ma wo awurade mani si wiye ene anopa yi o mani si wiye awiye yi wonyi humhum niyema obi akantam se wo kwadwo enya de wo onyanwu ya enya de abeko wonim wo adwoa abena ya enya de amemawu abeko wonim aka yo no waisa na agoro bi na odie waisa agoro bi na odie enya agoro na odie enya agoro na odie wakantam na to moja apam eya adwuma blood have power moja e wotumi apam no wotumi ne esoliti ya wo maame betumi asori ati yawo ne esoliti ya wo maame betumi asori ati yawo ne esoliti ya wo papa ne esoliti ya papa eno na eye adwuma ama nkura ne ye no nwi ye no ntramo ye niema ensem fata enne awurade nka awate o ma nani monyam enhire wo so o se edia na mede behu edia na mede behu se ampara manya asase no na oba fodie Jacob putu kwa woni nyame yapam awade ne niyama nkoyi no woni nyame anikan anyapam woni nyame anyampa ene awie ene anopai ene anadwi ma wurade nkasa ahoate medinya no osofo Antoni obetimi asoportu nyame dwuma na yedi ato wifi bando ni bia awurade be hyirawo ye mobile money number ni 0241479222 sala nso na obetumi abo MoneyGram Western Union Fast Transfer Unity Link Real Money awurade be kaiwo na asiwiye aha ye Hifata Radio okọ Google Play Store sisi a wonsa be kayen okọ Tuni Radio e honso wonsa be kayen na da bia wotumi atie yen ka kire wo nua ka kire wadamfo na ono nso mra meti yen ma me ne yama nkoyie o de ye hwe abusua no wo baba akon wawu ne otoso mienu wawu ne yanka ono na ebe hwe wo no apam na kuno tumi na akuno wayi na firi ho ba ene awurade be kasa na amana suyi onti na num nkire ho na omane suyi bye bye.